दोस्तों, इंग्लिश लिटरेचर के सीरीज़ में आपको एक दफ़ा फिर से वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा की तरह खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम जॉन कीट्स के बारे में जानेंगे, जो एक अंग्रेज़ शायर हैं रोमांटिक एज के, और बिलख़ुसूस वो मशहूर हैं अपनी ओड्स की वजह से जो उन्होंने लिखी थी। तो उनके बारे में भी हम जानेंगे और साथ में हम कीट्स की जो ओवरऑल ऑटोबायोग्राफ़ी है, उसको भी हम देखेंगे। तो सेशन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो आने वाले सेशंस हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। अपने कीमती कमेंट से हमें ज़रूर आगाह रखें। इस चैनल को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि है जॉन कीट्स के ऊपर। तो जॉन कीट्स जो हैं वो 31 अक्टूबर 1795 को पैदा हुए और 23 फरवरी 1821 को उनकी डेथ हुई। ये बड़ा कम अरसा था, यानी 25 साल की उम्र में जो है उनकी डेथ हुई या उनका इंतकाल हुआ। तो ये एक अंग्रेज़ शायर थे रोमांटिक एज के। बुनियादी तौर पे जो सेकंड जनरेशन है या जो सेकंड ग्रुप था रोमांटिक पोइट्स का, यानी जो रोमानवी शायर जो थे उनका जो यानी दूसरा जो ग्रुप था, तो ये उनसे बिलोंग करते हैं। और इनके साथ दूसरे जनरेशन में या दूसरे ग्रुप में लॉर्ड बायरन है, और इसी तरह से पर्सी बिश शेले हैं। इसी तरह से जो फर्स्ट ग्रुप है रोमांटिक पोइट्स का या फर्स्ट जनरेशन जो है, उनमें विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, उनको शामिल किया जाता है। इसी तरह से सैमुअल टेलर कॉलरिज हैं और विलियम ब्लेक हैं। तो शुरू के जो 4 साल हैं, इन्होंने जो काम किया, ये बड़ा मुख्तसर काम किया। अपने वफ़ात से पहले जो इनकी एक यानी डेथ हुई ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की वजह से, या तब तक की वजह से, सिर्फ 25 साल की उम्र में। और ये इनकी वालदा भी जो है वो टीबी से फ़ौत हुई थी, और इसके जो भाई हैं वो भी फ़ौत हुए थे। तो कीट्स ने शुरू में, क्योंकि थोड़ा जो है वो मेडिसिन के ऊपर भी काम किया था, तो उन्होंने जो है वो अपने वालदा की खिदमत की थी और अपने भाई का भी ख्याल रखा था। तो इसीलिए माना जाता है कि उन्हें जो ये वायरस असल में टच हुआ था, ये बुनियादी तौर पे या उनकी वालदा से उनको लगा या उसके भाई की वजह से उनको लगा, जिस वजह से जो है वो जॉन कीट्स की डेथ हुई 25 साल की उम्र में। तो बुनियादी तौर पे जो इनके यानी पोएम्स थे, जो उस वक़्त के जो तनकीद नगार थे यानी जो क्रिटिक्स थे, उन्होंने उनको जो है वो अच्छे से नहीं लिया या उनकी कोई ख़ास तारीफ़ नहीं की, बहुत ज़्यादा हार्श रहे, सख्त तनकीद की। जिस वजह से जॉन कीट्स जो हैं वो ज़िंदा रहने तक इतने ज़्यादा जो है वो कामयाब नहीं थे या उनकी कोई रेपुटेशन नहीं थी। अलबत्ता जॉन कीट्स की जो रेपुटेशन बनी है वो उसकी डेथ की जो है यानी वफ़ात के बाद बनी है। और बिलख़ुसूस 19वीं सदी के जो है ना इंग्लिश पोइट्स थे, वो उन्होंने जो है वो जॉन कीट्स की शायरी को यानी पोइट्री को काफ़ी ज़्यादा सराहा। और इसी तरह से जो है वो मुख्तलिफ यानी टाइप के पोइट्स हैं या राइटर्स हैं जिन पे जॉन कीट्स का काफ़ी असर रहा। और ख़ास तौर पे ये 19वीं सदी, या जिसको आप कहें कि विक्टोरियन एज है, या आप इसको कहें कि जो लेट रोमांटिक पीरियड है, क्योंकि रोमांटिक एज बेसिकली ख़त्म हो गई तो ये विक्टोरियन एज है। और फिर उसके बाद आगे फिर मॉडर्निज़्म है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जॉन कीट्स जो है उसका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा मुख्तलिफ राइटर्स पे और पोइट्स पे। और इसी तरह से इसकी जो शायरी है उसे काफ़ी ज़्यादा शोहरत भी मिली। इसी तरह से जॉर्ज लुइस बॉर्जेस हैं, तो उन्होंने जो है वो जॉन कीट्स के बारे में जब जब उन्होंने पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि मेरा पहला पहला एक्सपीरियंस जो रहा ज़िंदगी में, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है जॉन कीट्स के काम ने उसके ऊपर जो है वो असर जो है किया, और वो सारी ज़िंदगी असर उसके यानी काम पे रहा, जॉर्ज लुइस बॉर्जेस के अकॉर्डिंगली। इसी तरह से बुनियादी तौर पे जो जॉन कीट्स की जो यानी शायरी है, तो उसका जो स्टाइल था वो बेसिकली यानी सेंसुअलिटीज़ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो यानी डिपेंड करता है। और उसके अलावा जो उसके मेजर जो यानी बेसिकली जो थीम्स थी पोइट्री के, उनको हम आगे देख लेते हैं, तो उनमें आपको ज़्यादा ये और क्लियर हो जाएगा। और बिलख़ुसूस जो उन्होंने जो सीरीज़ लिखी थी ओड्स की, जो 6 उनके जो ओड्स हैं, जिस तरह से आपको नज़र आ रहे हैं, तो उनमें भी हम देखते हैं कि ये काफ़ी जो हैं वो यानी रोमानवी तो थे ही, लेकिन साथ में वो बड़े जो हैं वो यानी हसासियत के ऊपर जो है वो ज़्यादा लिखते थे, या सेंसेस से रिलेटेड जो है वो उसकी पोइट्री या उसकी थीम्स जो है वो उनके इर्द-गिर्द जो है घूमने को मिलती हैं। तो ये एक यानी टिपिकल रोमांटिक पोइट्स में से थे। और इसी तरह से ये एक यानी इमोशंस पे ज़्यादा इनका ध्यान होता था, और इसी तरह से जो नेचुरल नेचुरल जो इमेजरी है उस पे भी ज़्यादा इनका जो है वो फोकस रहा।
जिस तरह दूसरे रोमांटिक पोइट्स हैं। इसी तरह से शेले हैं, उनकी जो मेजर थीम्स थी वो लव के अराउंड थी, और साथ में नेचर तो सब में है, यानी नेचर का इन्फ्लुएंस हम वर्ड्सवर्थ पे भी देख रहे हैं, इसी तरह से वो हम जॉन कीट्स में भी जो है वो उसके शायरी में भी देखते हैं, और इसी तरह से जो है वो अ, शेले जो हैं उन पे भी हम देखते हैं। तो कुछ मशहूर जो काम थे जॉन कीट्स के, उनमें ओड टू नाइटिंगेल हैं, स्लीप एंड पोइट्री है, और इसी तरह से उनकी एक मशहूर सोनेट है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। इसके अलावा ये उनके मेजर वर्क्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, उसमें 6 लिरिकल ऑड्स हैं जिनकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं, और ओड ऑन इंडोलेंस है, इसी तरह से ओड टू साइकी है, इसी तरह से ओड टू नाइटिंगेल है, इसी तरह से ओड ऑन अग्रेशन एन है, इसी तरह से ओड ऑन मेलंकली है, और इसी तरह से ओड टू ऑटम। तो ये उनकी ओड्स हैं 6। ओड को उर्दू में यानी एक किस्म की जो है वो गज़ल आप कह सकते हैं। ये बुनियादी तौर पे पोएम जो है वो गज़ल की तरह ही होती है, और आम तौर पे जो एक ओड होती है उसमें 14 जो है वो लाइनें होती हैं, यानी 14 लाइन्स। तो ओड को आम तौर पे यानी गज़ल भी कहा जाता है। इसी तरह से इसके कुछ और पोएम्स हैं जिनमें हाइपेरियन है, एंडायमियन है, और इसी तरह से ईव ऑफ द सेंट एग्नेस है, और इसी तरह से लाबेल देम सेंट मर्सी है, इसी तरह से व्हेन आई हैव फियर्स, ब्राइट स्टार, लेमिया। तो ये उनके बड़े मशहूर या मेजर वर्क्स हैं। इनके अलावा उन्होंने लेटर्स भी लिखे थे, और वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनको भी अहमियत दी जाती है, और वो लेटर्स जॉन कीट्स ने अपने भाई को लिखे थे। तो जो रिसेप्शन है यानी जो इस्तकबाल है, तो जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब तक जॉन कीट्स ज़िंदा थे तो उनको उतना ज़्यादा सराहा नहीं गया, बल्कि उसकी पोइट्री जो है उसको काफ़ी क्रिटिक्स ने हार्ड लिया। और इसी तरह से जो जॉन कीट्स का जो टोटल जो दौरानिया है पोइट्री का, वो अराउंड 4 5 6 ईयर्स ही है जिसमें उन्होंने मेजर वर्क किया। बहरहाल 1840 से लेके तो समर 1820 तक ज़्यादातर काम जो है वो उन्होंने लिखा, और जो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। इसी तरह से इनकी एक सोनेट है और सॉलिट्यूड, ये पहली दफ़ा जो है एक मैगज़ीन में छपी थी जिसका नाम था एग्जामिनर, और ये मई 1816 में जो है वो पब्लिश हुई। तो ये यानी जॉन कीट्स का कोई भी पहला काम था जो यानी छपा। उसके बाद फिर जो है लेमिया, इसाबेला, और इसी तरह से द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, और कुछ और पोएम्स जो हैं वो उनके पब्लिश हुए थे जुलाई 1820 तक। और ये उनके यानी रोम की आखिरी विजिट से पहले, क्योंकि इनकी डेथ जो है वो रोम में हुई थी। इसी तरह से इसकी जो पोइट्री है उसकी ज़्यादातर जो यानी हमें मैच्योरिटी मिलती है वो क्योंकि ये ज़्यादा इतना अरसा इन्होंने लिखा नहीं, लेकिन बाद में जब इसको शोहरत मिली तो फिर इसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सराहा जाता है, और आज तक जो है इनकी पोइट्री जो है वो एक किस्म की यानी ख़ास एक रिमार्केबल पोइट्री है। बल्कि ये भी कहा जाता है कि अगर कीट्स कुछ और टाइम ज़िंदा होते तो बिलाशुबा ये अंग्रेज़ी अदब में सबसे यानी आला मकाम के शायर होते, यानी पोइट ऑफ हाईएस्ट लेवल। अगर ये 6 7 या 10 साल और अगर ज़िंदा रह पाते तो ये अब एक किस्म का ओपिनियन जो है वो पाया जाता है। तो इसी तरह से इनका करियर जो है वो क्योंकि शॉर्ट था, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो ब्रिटिश पोइट्स हैं वो उसको काफ़ी ज़्यादा सराहते हैं, और उसकी खास किस्म की रेपुटेशन है, बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। और जॉन कीट्स के जो मेजर वर्क्स हैं या जिन वर्क्स को ज़्यादा अहमियत दी जाती है वो उसके ओट्स ही हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था। तो ये इसकी ज़िंदगी का एक मुख्तसर अरसा था, हार्डली 6 साल का है, लेकिन उस 6 साल में जो कीट्स ने लिखा वो कमाल था, और बिलखसूस जो है उसके जो ओट्स हैं वो कमाल के थे। और फिर इसको जो है उसकी डेथ के बाद जो शोहरत मिली वो आज तक जो है उस शोहरत को सराहा जाता है, और उसको बड़ी कदर की निगाह से जाता है देखा जाता है। और आज तक जो इंग्लिश पोइट्स हैं वो जॉन कीट्स की जो ये ओट्स हैं बिलखसूस उसको वो किस्म का यानी कमाल की शायरी के तौर पे देखते हैं। इसी तरह से जॉन कीट्स जो हैं वो एक यानी उसकी जो लाइफ है तो वो एक बड़ी ही अहम यानी ख़ास किस्म की कैफियत में रही। वो यानी बीमार थे, और वो उसकी वालदा बीमार रहीं, उसके भाई बीमार रहे, उसके फाइनेंशियल इश्यूज इतने यानी स्ट्रांग नहीं थे। इसी तरह से उन्होंने फिर कैरियर्स चेंज किए। तो बहरहाल वो अटैच थे ज़्यादातर फ़ेनी ब्राउनी जो हैं उनके साथ जब वो मिले हैं तो फिर उन्होंने जो है वो उसके बारे में लिखा भी है, और उनकी अटैचमेंट ये जो है उनके साथ हुई फरवरी 1820 में। और इसी तरह से जॉन कीट्स ने ये कहा था कि मैं अपने पीछे कोई इस तरह का काम तो नहीं छोड़ के जा रहा कि जो लाफानी हो यानी इमॉर्टल हो या रहेगा।
تو مجھے اتنا زیادہ اپنے کام پہ یا اپنے میموریز پہ جو ہے وہ پراؤڈ تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے جو بیوٹی ہے، چیزوں میں جو خوبصورتی ہے، ان کے پرنسپلز کو میں نے کافی جو ہے وہ یعنی انہوں نے کہا کہ پیار کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ کاش کہ اگر میرے پاس اور ٹائم ہوتا یا اگر جو ہے وہ میں زندہ ہوتا تو میں کچھ اس طرح کر جاتا کہ لوگ مجھے جو ہے وہ یاد کرتے اور مجھے بھی وہ چیز یاد ہوتی۔ اسی طرح سے جو کیٹس کا یعنی ٹیلنٹ ہے یا جو اس کی ایبلٹی ہے، وہ اس کے کنٹمپرری الائز نے پھر اس کو کافی زیادہ ہائی لائٹ کیا، جس میں بالخصوص شیلے انہوں نے پھر اور بھی لکھی تھی ان کے ڈیٹس پہ، اور اسی طرح سے لے ہنٹ جو ہیں، تو اسی طرح سے کچھ اور ایڈمررس ہیں جنہوں نے جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ بعد میں جان کیٹس کے اوپر جو ہے وہ جب انہوں نے کو پڑھا اور دیکھا تو انہوں نے ان کو خاص طور پہ سراہا، بالخصوص جو سینسولیٹیز کا جو ایلیمنٹ ملتا ہے، تو یہ ایک قسم کے یعنی خاص ایک اثر چھوڑتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو آنے والے پوئٹس تھے انہوں نے بھی جو ہے اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا، تو یہ جو ہے وہ میجر تھیمز ہیں جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کیٹس کے پوئٹری میں، اس کے شاعری میں، اور انہوں نے جو ہے وہ انگلش جو پوئٹس ہیں ان پہ بھی کافی زیادہ جو ہے وہ اثر چھوڑا گہرا، اور وہ آج تک ہے۔ تو یہ نیچر کے بارے میں ہمیں ملتا ہے مین تھیمز کیٹس کے ورک میں، اسی طرح سے ایموشن سے وہ کافی بھری ہوئی ہے، اسی طرح سے اسکیپزم جو ہے وہ بھی ہمیں ایلیمنٹ نظر آتا ہے، اسی طرح سے میلنکلی یعنی تنہائی، کیونکہ عام طور پہ وہ کبھی کبھار جو ہے وہ یعنی باغ میں چلے جاتے تھے، جس طرح سے اوٹ نائٹنگیل ہے، تو وہ ایک قسم کی درد کو محسوس کرتے تھے، اور ساتھ میں اس بلبل کی آواز کو پھر وہ اپنے یعنی جو میلنکلی میں وہ کلمات انہوں نے لکھے، وہ شاعری کا انداز بھی کافی کمال تھا۔ اسی طرح سے مورٹیلٹی کے اوپر لکھا، میڈیولزم کے اوپر لکھا، ہیلنزم کی تھیم ہمیں ان میں نظر آتی ہے، بیوٹی تو آبویسلی ہے ہی، اور اسی طرح سے امیجینیشن، تو جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ شاعری امیجینیشن کے بغیر کسی کام کی نہیں ہوتی، اور یہ کافی آپ نے بحث بھی سنی ہوگی فلسفے میں کہ امیجینیشن جو ہے وہ سپریم ہے، کیونکہ سائنس جو ہے وہ امیجینیشن پہ بلیو نہیں کرتی، سائنس ریئلٹی میں بلیو کرتی ہے۔ تو اس طرح کی جو ہیں وہ آپ نے عام طور پہ پڑھا ہوگا، تو یعنی پوئٹری امیجینیشن کے بغیر انکمپلیٹ ہوتی ہے، اور یہ آبویسلی ہر ایک اچھے شاعر میں آپ کو یہ تھیم ضرور ملے گی کہ وہ امیجن کرتا تھا چیزوں کو، اور پھر جو ہے وہ ان کے اوپر وہ لکھتا تھا، یا جو اپنا ان کا جو ایک اسپونٹینیس اوور فلو تھا اس کا وہ اظہار کرتا تھا۔ اسی طرح سے شیلے جو ہیں جن کی ملاقات ہوئی تھی جان کیٹس کے ساتھ روم میں، انہوں نے جو ہے وہ یہ بنیادی طور پہ میں نے گہری تشویش کا اظہار کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جان کیٹس جو ہے وہ بنیادی طور پہ جو کرٹکس تھے ان کے جو یعنی ہارش جو یعنی کرٹیسزم تھا کیٹس کے شاعری کے اوپر جو کہ بلا وجہ تھا، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ یعنی کیٹس کی ڈیتھ ہوئی۔ یہ کوارٹرلی ریویو جو ہے اس میں یہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے پھر جو ہے وہ یعنی 7 ہفتے جان کیٹس کی یعنی وفات کے 7 ہفتے بعد جو ہے وہ جان کیٹس نے جو ہے وہ ایڈونس کے نام سے ایک ایلیجی لکھی تھی۔ تو ایک ایلیجی جو ہے وہ مرثیہ ہوتا ہے، یعنی جو موت کے اوپر لکھا جاتا ہے، جس میں دکھ یا رنج و غم کا اظہار کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے انہوں نے پھر یہ کہا تھا کہ یہ ایک قسم کی پبلک ٹریجڈی ہے، جو کہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ شیلے نے کہا، اور وہ قصوروار جو ہے وہ کیٹس کی یعنی موت کو جو ہے وہ کرٹکس کو ہی انہوں نے ٹھہرایا اور انہوں نے سمجھا۔ تو اسی طرح سے کیٹس نے لکھا کہ if poetry comes not as naturally، کہ اگر شاعری جو ہے وہ فطری طور پہ نہیں آتی، جس طرح سے جو ہے وہ درخت پہ جو ہے وہ پتے آتے ہیں، تو اس سے یہ بہتر ہے کہ وہ شاعری آئے ہی نہ، یعنی if poetry comes not as naturally as the leaves to a tree it had better not come at all۔ تو یہ بھی ایک کمال کی جو ہے وہ انہوں نے ایک قسم کی ڈیفینیشن دی پوئٹری کی، اور یہ بھی کافی ٹچ کرتی ہے۔ اسی طرح سے پوئٹری جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ وہ آسانی سے نہیں آتی، اور وہ یعنی کبھی کبھار آتی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ جس وقت چاہیں لکھنے بیٹھ جائیں اور آپ لکھ لیں گے۔ کیٹس کے اکارڈنگلی ایسا نہیں تھا۔ تو ان کا جو یعنی کام ہے بنیادی طور پہ وہ ایک قسم کا یعنی کلاسیکل بھی ہے اور سیلف ایجوکیشن بھی ہے، کیونکہ وہ شروع میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کافی انہوں نے کیریئر چینج کیا، پہلے وہ میڈیکل فیلڈ میں یا میڈیسن میں انٹرسٹڈ تھے، پھر بعد میں اس نے جو ہے وہ اسپینسر کو پڑھا اور ہومر کو پڑھا، تو پھر وہ متاثر ہوئے ہیں۔ تو ایز سچ ان کی زیادہ کوئی تعلیم نہیں تھی، تو اسی لیے اسے یعنی کلاسیکل اور سیلف ایجوکیٹڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ انہوں نے جو یعنی پوئٹک سینسبلٹی کی جو کوالٹیز ہیں وہ کمال کی تھیں، بائی برتھ انیٹ پوئٹک سینسبلٹی تھی، لیکن جو اس کے ارلی ورکس ہیں
جو انہوں نے لکھے تھے ینگ مین، وہ اس کا بنیادی طور پہ کرافٹ ہیں یا اس کا جو ہے پھل ہے۔ اسی طرح سے شروع میں جو انہوں نے کام کیا تھا اس میں تھوڑا بہت انہوں نے جو ہے وہ کافی، یعنی وہ اس اعلیٰ پائے کا تو نہیں تھا، لیکن اس کے بعد جو بھی انہوں نے کام کیا وہ بڑا ہی ایک کمال تھا، اور وہ ایک قسم کا جو ہے وہ انہوں نے جو اپنے یعنی نقاش چھوڑے ہیں انگریزی ادب پہ، اور جو انہوں نے اثرات چھوڑے ہیں وہ پھر لازوال ہیں۔ اسی لیے کیٹس جو ہیں انہیں انگریزی ادب کا آج بھی ایک بہترین شاعر جو ہے وہ مانا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو اس کی پوئٹک سینس ہے وہ اس کے کنونشنل ٹیسٹ جو ہیں ان پہ وہ ڈیپینڈ ہے، اور اس کے جو فرینڈ تھے چارلس کوڈن کلارک، انہوں نے جو ہے ان کو کلاسکس میں انٹروڈیوس کرایا، تو وہ یعنی پریڈکشن دی ہنٹس کے ایگزامینر سے، اور کیٹس نے جو ہے اسے پڑھا بھی تھا جب وہ یعنی بچپن میں تھے یا چھوٹے تھے۔ اسی طرح سے ہنٹ جو ہیں جس طرح سے آگسٹن یا فرینچ اسکول جو ہے جو ڈومینیٹڈ تھا پوپ کے تھرو، تو اس کو جو ہے وہ بعد میں پھر اٹیک بھی کیا گیا تھا۔ ارلی جو رومانٹک پوئٹس تھے جیسے ورڈسورتھ اور کولرز تھے، تو وہ اب جب کیٹس جب شاعری کر رہے تھے یا لکھ رہے تھے تو وہ یعنی ایک قسم کے فورٹیز میں داخل ہو چکے تھے، اور ان کے کام میں وہ تیزی نہیں تھی یا وہ اتنا فلو سے نہیں لکھ رہے تھے۔ تو اس وجہ سے کیٹس جو ہیں انہوں نے جب اپنی جو یعنی جو پوئٹ کے طور پہ جب وہ پبلش ہوئے، تو جو اولڈر رومانٹک اسکول ہے اس میں وہ اس ٹائم پہ تو اس کو خاص زیادہ اہمیت نہیں تھی، یا وہ ایک نیچے کیٹیگری میں تھے۔ تو اسی طرح سے کیٹس جو ہیں ان کے جو سینٹیمنٹس کے ورکس ہیں ان کو کافی سراہا گیا، اور انہوں نے ہم سیلف اپنے آپ جو ہے یعنی اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا، اور یہ اس ٹائم پہ ایک نیو تھاٹ تھی، نیو اوپینین تھا یا نیو اسکول تھا اس ٹائم کا، کہ جس میں انہوں نے جو ہے وہ ایک قسم کا ورڈز کولرج بائرن جو انہوں نے اثر چھوڑا رومانٹک پوئٹری نے اور رومانٹک ایج میں، جس میں ہم امیجنیشن دیکھتے ہیں اور جس میں ہم نیچر کی تھیمز دیکھتے ہیں اور کامن مینس پوئٹری دیکھتے ہیں جو کلاسیکل پوئٹری سے بالکل بھی مختلف تھی۔ تو اسی طرح سے کیٹس کی شاعری میں بھی ہمیں وہی جھلک نظر آتی ہے کہ اس نے کامن مین کی لینگویج کو فوکس کیا، وہ درباری یا رائل جو ہے یا کنگز وہ لینگویج جو ہے وہ انہوں نے استعمال بالکل بھی نہیں کی، اور انہوں نے ایک طرح سے فالو کیا اسی سٹائل کو جس کی بنیاد جو ورڈسورتھ نے اور کولرج نے جو ہے وہ رکھی۔ اسی طرح سے جب کیٹس کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی، تو یہ بنیادی طور پہ اس کی ڈیتھ کی وجہ سے اتنا زیادہ تو مشہور نہیں تھے۔ جب بعد میں ہنٹ نے کام کیا اور اسی طرح سے پھر جو ہے وہ شیلے نے جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کیا، تو پھر کیٹس جو ہیں وہ انٹروڈیوس ہوئے، اور پھر بعد میں جب ان کو پڑھا گیا تو پھر ان کا جو ایک خاص اثر ہے وہ تو واضح تھا۔ تو اسی طرح سے یہ جو گروپ تھا جس میں یہ ان ایجوکیٹڈ افیکشن تھا ہنٹ کا اور اسی طرح سے کوکنی اسکول کا، تو یہ ایک فرسٹ ویو تھی رومانٹکس کی۔ اسی طرح سے کیٹس جو ہیں اس کے یعنی وفات کے بعد جو اس کی ریپوٹیشن ہے اس کو مکس قسم کے ریویوز ملتے ہیں، کچھ نے کافی اسے سراہا اور کس میں جو ہے وہ کرٹیسزم بھی ملتا ہے، لیکن ہائپر سینسٹیو جو جینیس تھا وہ یعنی شیلے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ کل ہوا، یا اس کی فیلنگز جو ہیں اس کا جو ہے وہ یعنی ایک قسم کا جو ہے اس کی فیلنگز جو ہیں وہ ختم کی گئیں یا ان پہ کافی زیادہ گہرا اثر پڑا، بالخصوص کیٹکس نے، جو انہوں نے جو ہے وہ کیٹس کے بارے میں ریمارکس دیے، جو ریمارکس بنیادی طور پہ حقیقت کے بالکل الٹ ہیں شیلے کے اکارڈنگلی۔ تو جب وکٹورین ایج آئی تو وکٹورین ایج میں تو پھر کیٹس کو جو شہرت ملی ہے اور جو اسے سراہا گیا، جس کا وہ کام جب وہ اس کی گائے بگائے جو ہے اس کا ذکر ملتا ہے، اور اسے جو ہے وہ اچھے کلمات سے جو کرٹکس نے اسے جو ہے وہ یعنی پھر بعد میں ان کو ریویو کیا، تو پھر کیٹس کی اہمیت جو ہے وہ اجاگر ہوئی، اور اسی طرح سے جو کیٹس ہیں ان کا پھر ایک یعنی ریپوٹیشن جو ہے وہ بڑھی، اور وہ آج بھی جو ہے وہ اس کو اس نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو پھر یہ وکٹورین ایج میں جا کے کیٹس کو جو ہے وہ یہ شہرت ملی، جو کہ بدقسمتی سے جب وہ زندہ تھے یا ارلی رومانٹک ایج میں جو ہے وہ انہیں بالکل بھی نہیں ملی، اور نہ ہی اسے جو ہے وہ اس خاص پائے میں یا خاص کلاس میں جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ اسی طرح سے جان کیٹس نے کافی زیادہ جو ہے وہ کام لکھے، اور اسی طرح سے جو اس کے ورکس ہیں ان میں تو کافی زیادہ میں سپورٹ اور انفلوئنس ملتا ہے کیمبرج پوسٹلز کا، اور اسی طرح سے یہ اس میں جو جس طرح سے ٹینیسن ہیں ان پہ بھی کیٹس کے کافی زیادہ جو ہیں وہ یعنی اثرات ہوئے، اور اسی طرح سے ٹینیسن جو پوئٹ لاریٹ تھا تو انہوں نے تو کیٹس کے بارے میں کہا کہ یہ جو ہیں وہ
यानी 19वीं सदी के सबसे आला पाए के जो हैं वो शायर हैं। इसी तरह से कॉन्स्टेंट नेडन ने, उन्होंने भी जो है वो जो भी यानी इनके बड़े ही जो है वो यानी एडमरर थे जॉन कीट्स के काम के, तो वो उसकी जीनियस को बयान करते हैं कि उसकी जो एक्सक्विजिट सेंसिवनेस जो है टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ब्यूटी, वो कमाल की थी। और इसी तरह से 27 यानी जो जॉन कीट्स की जो डेथ है बड़ी जल्दी है। इसी तरह से रिचर्ड जो है वो मॉन्कटन मिलनेस जो है, उन्होंने जो है वो पहली दफ़ा कंप्लीट बायोग्राफी जो है जॉन कीट्स की वो पब्लिश की। और इसी तरह से कीट्स का एक कैनन जो है इंग्लिश लिटरेचर में वो आया। और उसके बाद फिर प्री रेफिलेट एज जो है, यानी ये मॉडर्निज्म से पहले, और इसी तरह से प्री रेफिलेट ब्रदरहुड जिसमें मिलियस हैं, रोजेटी हैं, उन्होंने भी जो है वो कीट्स को काफ़ी सराहा और वो उनसे काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुए, इंस्पायर हुए। और उन्होंने वो सीन्स जो हैं अपने पोएम्स में भी जो है वो इन्होंने लिखे। खास तौर पे दी सेंट ऑफ द ईव ऑफ द सेंट एग्नेस इसाबेल ला बेलिडेम सेंस मर्सी जो हैं, ये बड़े लश थे। और इसी तरह से ये इमेजेस रहे और ये काफ़ी जो है वो उनकी यानी एसोसिएशन भी रही कीट्स के वर्क्स के साथ। तो ये यानी फिर बाद में कीट्स को जो है वो शोहरत मिली, जिनमें ये चंद जो है वो कुछ खास किस्म के रिमार्क्स हैं जो मैंने आपके साथ बयान कर दिए। इसके अलावा जो है 1882 में स्वेनबर्न जो है उन्होंने लिखा इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में कि ओट नाइटिंगेल जो है ये यानी इंसानी काम का सबसे आला पाए का काम है हर एज में। ओट नाइटिंगेल ये मास्टरपीस उन्होंने डिक्लेयर किया। इसी तरह से 20वीं सदी में जो है वो कीट्स जो हैं उनको और भी ज़्यादा शोहरत मिली पोइट की हैसियत से। विल्फ्रेड अवन जो है उन्होंने यानी वो लिखा। और इसी तरह से यीट्स हैं, टी एस इलियट हैं, उन्होंने भी जो है वो जॉन कीट्स को कमाल का शायर करार दिया। इसी तरह से क्रिटिक हेलन जो है वो वेंडलर हैं, उन्होंने कहा कि जो उन्होंने ओड्स लिखी जो कि एक ग्रुप है वर्क्स का, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वो एक कमाल का वर्क है, इससे सा वर्क कोई नहीं है। और उसने इसको डिक्लेयर किया कि ये यानी अल्टीमेट एम्बॉडीमेंट वर्क था। इसी तरह से बेट जो है उन्होंने डिक्लेयर किया या उन्होंने कहा कि ओटो आटम जो है ये हर जनरेशन में उतना ही कमाल है, बा कमाल की ये यानी पोएम है उसके अकॉर्डिंगली इंग्लिश में। और इसी तरह से एम ए रिडले हैं, उन्होंने क्लेम किया था कि ओड जो है ये एक किस्म की यानी सरेंडरी और फ्लॉलेस पोएम है इंग्लिश लैंग्वेज में। और इसी तरह से जो यानी लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ लेटर्स हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं और जो और पेपर्स थे जॉन कीट्स के, तो वो अब जो है वो ह्यूटन लाइब्रेरी में भी हैं। इसी तरह से वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये जो ह्यूटन लाइब्रेरी है वहाँ पे इसकी कलेक्शन है। इसी तरह से कुछ और उसके काम हैं जो ब्रिटिश लाइब्रेरी में और जॉन कीट्स के घर में। इसी तरह से हेम्पस्टीड और इसी तरह से जो कीट्स शेले मेमोरियल हाउस है रोम में, वहाँ पे भी इनके कुछ काम जो हैं वो मिलते हैं। और इसी तरह से पियर पॉइंट मॉर्गन लाइब्रेरी जो है न्यूयॉर्क में, तो वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं। इसी तरह से 1998 से लेके जो यानी ब्रिटिश किड्स से लेके मेमोरियल एसोसिएशन जो बनाई गई है और वो हर साल जो है वो अवार्ड करती है रोमांटिक पोइट्री के ऊपर। इसी तरह से एक रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स है ब्लू प्लेग, वो भी जो है वो बनाई गई 1896 में। और ये यानी कीट्स और कीट्स के हाउस को कमेमोरेट करने की वजह से जो है वो बनाई गई। तो ये था हमारा आज का सेशन जॉन कीट्स के ऊपर। आई होप कि आपको जॉन कीट्स के बारे में काफ़ी दिलचस्प मालूमात मिली होंगी जो आपको काफ़ी काम आएंगी। तो यहाँ पे हमारा सेशन जो है वो ख़त्म होता है। अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन इट्स गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम, सी यू देन।